بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پالم سنڈے کا دن کیا ہے۔ آئیے آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں، کیونکہ مختلف طریقے سے ہم نے کلام کو سیکھا ہے، ہم سیکھتے ہیں۔ آج پھر ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ کیا جو بادشاہ دنیا کے اندر بنائے جاتے ہیں یا بادشاہ بنتے ہیں، تو آج ہم سیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ جو بادشاہ دنیا کے اندر بنائے جاتے ہیں، جو الیکشن ہوتے ہیں، چناؤ کیا جاتا ہے، ان بادشاہوں کے اندر اور اس بادشاہ کے اندر فرق کیا ہے۔ آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، ہماری نسلیں جو ہیں کہ وہ بھی سیکھتی آ رہی ہے کہ ہمارے جس طرح ایک پاکستان کا بادشاہ ہے یا اور ملکوں کے بادشاہ ہے، تو بادشاہ کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی جو بادشاہ چنے جاتے تھے ان کا بھی چناؤ کیا جاتا تھا۔ ان بادشاہوں کو چنا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ جب اپنی سیٹ پر آتے تو اسی طریقے سے کام کرتے۔ اور آج ہم بائبل مقدس میں سیکھتے ہیں جس بادشاہ کی آج ہم عید منا رہے ہیں، کیا یہ بادشاہ بھی اس کو بھی اسی طریقے سے چنا گیا یا پھر یہ بادشاہ خدا کی طرف سے آیا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے آیا۔ سو آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں اس بادشاہ کے بارے میں، کیا یہ بادشاہ نے وہی کام کیے جو دوسرے بادشاہ کرتے تھے۔ آج کا ہمارا مضمون ہوگا یہ بادشاہ کیسا ہے۔ یہ بادشاہ کیسا ہے، اور دیکھیں گے یہ بادشاہ کیسا ہے، کہ یہ جو پہلے بادشاہ آئے ہیں ان بادشاہوں میں اور اس بادشاہ میں فرق کیا ہے، یہ بادشاہ کیسا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو ملنے کے لیے یا بادشاہ کو کے ساتھ اس کے ہاتھ ملانے کے لیے، اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، کیا عام شخص بادشاہ کو مل نہیں سکتا؟ کیا مل سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک کے بادشاہ بنتے ہیں، فرض کریں وزیر اعظم نواز شریف ہے، عمران خان ہے، زرداری تھا، اور بھی بہت سارے ہمارے ملک کے جو بادشاہ بنے ہیں، تو ایسے بادشاہوں کے ساتھ ملنا عام شخص جو ہے کہ ان کو نہیں مل سکتا۔ یہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس سے امیر بھی مل سکتا ہے اور غریب بھی مل سکتا ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ یہ بادشاہ کیسا ہے، کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، کیونکہ بادشاہ آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 5 سال کے لیے آتا ہے، کوئی 3 سال بیٹھتا ہے، کوئی 10 سال بیٹھتا ہے، آخرکار بادشاہ کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی جگہ پر دوسرا بادشاہ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور جس بادشاہ کی آج عید منائی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور لکھا کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، کیونکہ یہ ابتدا سے ہی بادشاہ ہے۔ اور یہ بادشاہ کیسا ہے؟ بادشاہ
बादशाह जो होते हैं वो महलों में पैदा होते हैं। बादशाह की जगह अगर किसी के घर बेटा पैदा होना हो, किसी बादशाह के घर में बेटा पैदा होना हो, तो उसके लिए जगह अच्छी चुनी जाती है। लेकिन ये बादशाह ने जब पैदा होना था तो इसका पैदा होना भी अलग है, अजीब है। और इस बादशाह ने जब पैदा होना था तो इसके लिए जगह का चुनाव कैसा किया गया और कैसी जगह का चुनाव किया गया, आप सब जानते हैं। कैसी जगह थी वो? जहां बदबू आती थी, जहां जानवर चारा खाते थे, जहां बहुत ज्यादा ऐसी भी कह सकते हैं हम कि वहां कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक ऐसी जगह पर पैदा हुआ। पैदा उसका होना भी फर्क है, उसका चलना फर्क है, उसका मुझसे करना फर्क है। मेरे अजीजों, वो जब बादशाह पैदा हुआ तो ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहां हर शख्स उसको देख सकता है, मिल सकता है। मजमून आज का क्या है? ये बादशाह कैसा है। और बादशाह की, इस बादशाह की जो जब पेशन हुई थी कि ऐसा बादशाह आएगा जिसकी बादशाही को कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि हर बादशाह जब आता है तो उसके जब बैठता है अपनी सीट पर, उसकी बादशाही को हिलाना लोग शुरू कर देते हैं। जब तक वो नीचे उतरता नहीं उतनी देर तक उसकी बादशाही हिलती रहती है, उसको डर ही रहता है कि कब मेरी बादशाही खत्म होगी। लेकिन ये ऐसा बादशाह है, इसका पैदा होना भी फर्क है, इसका आज के दिन गधे के ऊपर बैठकर आना भी फर्क है। क्योंकि बादशाह जब सवारी करते हैं, बादशाह जब जंग के लिए जाते हैं, तो बादशाहों के लिए अच्छे घोड़ों का इंतजाम किया जाता है, या फिर उस वक्त ऊंट की सवारी भी ज्यादा घोड़ों के ऊपर। लेकिन ये बादशाह ऐसा है जिसने जब यरूशलेम में दाखिल होना था तो इसने क्या किया? इसने एक गधे की सवारी की। और फर्क क्या है? वो जो दुनिया के अंदर बादशाह है वो बड़े बड़े अमीर लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। गरीब शख्स बादशाह के साथ बैठ नहीं सकता। गरीब शख्स बादशाह के साथ चल नहीं सकता। और ये ऐसा बादशाह है जिसका जब हम इब्तिदा से लेकर आखिर तक देखते हैं तो इस बादशाह ने हमेशा जो है गरीबों को मिलने के लिए जगह ही ऐसी डिसाइड की। और जब ये बादशाह पैदा हुआ है तो इसकी पेशन गोई की गई थी पहले से। लेकिन आप देख ले कि जब पैदा हुए तो जनाब हर एक ऐसा शख्स, सबसे पहले ऐसे लोगों ने इस बादशाह को देखा जो भेड़ बकरियां चुराने वाले थे, जिनसे बदबू आती थी। वो पैदा इसलिए ऐसी जगह पर हुआ कि मुझे हर एक शख्स जो है देख सके, मुझे जान सके कि वो ऐसा बादशाह है। मेरे अजीजों, आज हम इसके बारे में जब सीखते हैं तो ऐसा बादशाह उसके बाद ना तो आया है ना ही कोई आएगा। ये ऐसा बादशाह है जिसके बारे में आज हम सीखते हैं कि मेरे अजीजों कि जब पैदा हुआ तो कैसे लोगों ने आकर इसको देखा, जो रात को क्या करते थे या मैदान में भेड़ बकरियां चुराते थे। लेकिन पैदा किस जगह पर हुआ? ऐसी जगह पर जहां उसको हर शख्स देख सके, हर शख्स सलाम कर सके, हर शख्स हाथ मिला सके, हर शख्स उसके पास बैठ सके। ये बादशाह कैसा है? जिस बादशाह के साथ आप शख्स भी बैठ सकता है। ये बादशाह कैसा है? जिस बंदे दूसरे इंसान से बदबू आती हो तो बादशाह के साथ हाथ मिलाए।
ये कैसा बादशाह है कि जो भेड़ बकरियां चराने वाले हैं वो भी उसके पास बैठे हैं। और भी ये ऐसा बादशाह है जब चरनी में पैदा होता है तो लिखा है कि ऐसे बादशाह के लिए फिर और बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने सीखी है कि आसमान से खुदा के फरिश्ते जो हैं वो आकर इस बादशाह को सजदा करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। ये ऐसा बादशाह जिसे अमीर भी गरीब भी, अच्छा भी बुरा भी, हर शख्स आकर इस बादशाह को मिल सकता है। मेरे अजीजों, और जब भी हम इसे देखते हैं तो ऐसी जगह पर ही देखा इस बादशाह को। यरूशलेम के अंदर जब वापस आना था तो क्या कैसी सवारी पर आया, और ये गधा है क्या? कितने लोग हैं जो गधे को बड़ा अक्लमंद जानवर समझते हैं। ये गधा है क्या? गधे की बात मैं आपको थोड़ी सी आपके सामने रखना चाहता हूं। और जिस गधे के ऊपर मेरा और आपका बादशाह बैठा है, उस गधे का कलर, उस गधे की कब्र के अंदर जो एक लाइन है, वो आज तक भी उस नस्ल के गधे जमीन पर जो है चल रहे हैं। लेकिन मैंने एक औरत को देखा कि उस कलर के जो गधे हैं, उस रंग के जो गधे हैं, मैंने देखा कि वो गधे जो जख्मी हो जाते हैं, तो उस औरत को मैंने देखा कि वो जहां भी ऐसा गधा उसको मिलता है, उस गधे को लाकर जो है उसके जख्मों पर मरहम और पट्टी करती है, उन गधों से प्यार करती है कि ये वो गधा है, ये उस गधे की नस्ल से है कि जिसके ऊपर मेरा और आपका मसीहा सवारी करता है। और बड़े लोग दीवाने हैं ऐसी चीजों के भी। मैं समझता हूं कि जो लोग यीशु से प्यार करते हैं वो उनकी सारी चीजों से भी प्यार करते हैं। मेरे अजीजों, इस गधे की बात जब करते हैं तो यीशु मसीह ने गधा लिया कहां से? आज आप शहर के रहने वाले लोग हैं। शहर के लोग गांव के लोगों को कैसा समझते हैं? वैसे बहुत ही कम तर। कैसा समझते हैं शहर के लोग? गांव के लोगों को कैसा समझते हैं वैसे? अच्छा, ठीक बात बताना। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? वो छड्डो पिंडवाइया नू, ऐसा है ना? अच्छा नहीं समझते ना? शहर के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा पहले खूबसूरत भी समझते हैं, हर चीज के अंदर कहते हैं कि हम अच्छे हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने गधा कहां का लिया, शहर का या गांव का? जी, गधा कहां का दिया, शहर का या गांव का? शहर से भी ले सकता था। ये बादशाह है अजीब, ये कैसा है जो इंसान समझता है कि मैं अच्छा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं दौलतमंद हूं, लेकिन ये बादशाह तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। ये कैसा बादशाह है? जब गधे के ऊपर बैठना था तो क्या कहा? इसका मतलब है कि खुदा को ये पता था, यीशु को ये पता था कि वो गधा कहां बंधा हुआ है। क्या कहा? जब शागिर्दों को कहा गांव में जाना, तो वहां जाकर जब देखोगे तो एक गधा क्या होगा? बंधा होगा। जब जाओगे तो उस गधे को जब आप
کھولنے لگو گے تو اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو کیا کہنا کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا جانتا تھا، یسوع جانتا تھا ساتھ والے گاؤں میں کوئی ایک ایسا گدھا ہے جس کے اوپر کوئی ابھی تک نہیں بیٹھا. آپ کا یہ بادشاہ جانتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں. یہ دنیا کے بادشاہ کو کوئی پتہ نہیں آج یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں. نہ اس کو پتا ہے اس بادشاہ کو کہ اس جگہ پر غریب کتنے بیٹھے ہیں، امیر کتنے بیٹھے ہیں. نہ اس کو پتا ہے کہ گاؤں کے لوگ یہاں پر کتنے ہیں، نہ اس کو پتا ہے کہ شہر کے لوگ کتنے ہیں. اور یہ بادشاہ کیسا ہے جس کو پتا ہے کہ گدھا کہاں بتا ہوا ہے، گدھا کہاں ہے. پھر یہ بھی پتا ہے کہ اس کے اوپر کبھی کسی نے پہلے سواری نہیں کی. کہا جب پوچھے گے لوگ تو کیا کہنا، خدا کو اس کی ضرورت ہے. گدھا کہاں کا ہے، گاؤں کا. یسوع سے پیدا کہاں ہوئے ہیں، کیسی جگہ پر، کیسی جگہ پر. تھوڑا سا جانیے، کوئی بات نہیں، یہ سیکھنے میں ملے گا. جب پیدا کیسی جگہ پر ہوئے، جرنی میں کیسی جگہ تھی، شاباش، کیسی جگہ تھی وہ، بیکار، بدبو آتی تھی، جانور بندے ہوئے تھے. کیا وہ بادشاہ تو پیدا ایسی جگہ پر ناممکن ہے نا. کیا خیال ہے، تو کیوں پیدا ہوا، مضمون کیا اس کا کیا ہے. یہ بادشاہ کیسا ہے، انسان ایک بار پاگل ہی ہو جاتا کہ یار یہ کیسا بادشاہ ہے. ہو سکتا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں مسیح، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ ایسے پیدا نہیں ہو سکتا، بادشاہ گدھے پر نہیں بیٹھ سکتا. بڑے لوگ ایسا کہتے ہوں گے. آج بھی سوال اٹھتے ہیں جب بادشاہ کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بادشاہ کا کام ہے. نالے کہندے نے بادشاہ ساڈا جڑا کہ چرنی چ پیدا ہویا ہے، نالے کہندے نے ساڈا بادشاہ گدھے تے بیٹھا ہے. تے ایک ایسا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے، اس کو بنایا نہیں گیا. اور یہ بادشاہ آسمان سے میں اور آپ کے باپ نے، آپ کے خدا نے بنا کر اس کو بادشاہ کی مہر لگا کر بھیجا ہے.